শ্রীমদ্ভাগবত। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভাগবত পঞ্চম স্কন্ধ একবিংশ অধ্যায়। আকাশে রবি সঞ্চরণ একবিংশরে তা বর্ণন। শ্রীশুক উবাচ ভুবন কোশ পরিমাণ কহিলু যেতে কলକ୍ଷଣ। ଏମନ୍ତ ଦିବି ମଣ୍ଡଳର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୁଣ ନୃପବର। ଚଣକ ବେନି ଫାଳ ଜେନେ ଏକ କୁଆରେ କସମାନେ। ଦେଶନ ଧରା ପରିମାଣ ଦିବି ମଣ୍ଡଳ ଯେ ସମାନ। ଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ରହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରିଲୋକକୁ ତାପଇ। ଅୟନ ବେନି ଭାଗ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣେ ଭ୍ରମଇ। ମନ୍ଦକ୍ଷୀ ପ୍ରଭା ବେଗ ସମ ଦିନ ରାତି ବେନି ରାଜନ। ମକର ଠାରୁ ରାଶି ଯେତେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ରସ୍ୱ ଜାଣ ଯୁଗତେ। ବିଷ୍ଣୁ ବେ ସମାନକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଦୀର୍ଘ ସ୍ରସ୍ୱେ ବଢ଼ଇ। ତୁଳା ମେଷ ବିଷୁବ ପାଇ ଅହୋରାତ୍ର ସମାନ ହୋଇ। ନକୋଟି 51 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ମାନସୋତ୍ତର ଗିରି ତହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରର ପୁର ବିରାଜଇ। ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ସେ ମେରୁର ଦେବଧାନୀ ନାମ ତାହାର। ଯମର ପୁର ତା ଦକ୍ଷିଣେ ବିରାଜେ ସଞ୍ଜମନି ନାମେ। ପଶ୍ଚିମେ ପୁର ବରୁଣର ନିମ୍ଳଚନି ନାମ ତାହାର। ଉତ୍ତର ଭାଗେ ସୋମପୁରୀ ନାମ ତାହାର ବିଭାବରୀ। ତହିଁ ଉଦୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ନିଶିଥ କାଳ ଯେ ବିଦିତ। ସୁମେରୁ ତ୍ୱଚାର ଦିଗରେ ପ୍ରାଣୀ ନିବୃତ୍ତିରେ। ଅହର୍ନିଶ ଭାବରେ ରହି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସମୟ ହୁଅଇ। ବାମାବର୍ତ୍ତନ କରି ତହିଁ ନିତ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ ସେ ଭ୍ରମଇ। ଉଦୟ କାଳେ ଯେ ଲକ୍ଷଣ ଅସ୍ତ କାଳରେ ସେହି ପୁଣ। ଦ୍ୱିକେଟି 12 ଯୋଜନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କରି ପରିମାଣ। 15 ଘଟିକା ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରର ପୁରୁ ଅବହେଳେ। ଯମର ପୁରରେ ପ୍ରବେଶ ସେଠାରେ କରନ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ଏଥୁ ବରୁଣ ଆଦି ଯେତେ ଆଦିତ୍ୟ ଭ୍ରମନ୍ତି ସେ ନିତ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରାଦି ଯେତେ ଗ୍ରହମାନ ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ଭ୍ରମଣ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଚକ୍ର ଏ ପ୍ରକାରେ ଭ୍ରମଇ ତ୍ୱଚାର ଦିଗରେ। ଆଦିତ୍ୟ ରଥର ଗମନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କରେ ହେ ରାଜନ। 34 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ 800 ଅଧିକ ପୁଣ। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ସର୍ବଦେବ ପୁରେ ଏ କ୍ରମେ ଭ୍ରମନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳେ। ସତେକ ପାଖୁଡ଼ା ପଦ୍ମର ସୂଚି ମାରନ୍ତେ ନୃପବର। ସେ ଯେନେ ତତ୍କାଳେ ଗଳଇ ତେସନେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଚଳଇ। 12 ନାମ ତାର ସେ ରଥେ ଏକ ଚକ୍ରବର। ସୁମେରୁ ମସ୍ତକ ଉପରେ କ୍ରମେ ସେ ମାନସ ଉତରେ। ତୈଳ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ତହିଁରେ ରଥେ ସେ ଭ୍ରମଇ। ରଥର ଗର୍ଭ ପରିମାଣ 37 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ।
চতুর্থ ভাগ উচ্চ হই যুগ সে বিস্তারে অটই শপথ ছন্দ অশ্বহন্তি আদিত্য দেবଙ୍କୁ বহନ୍ତି অরুণ সারথি তহিঁরে শপথ অস যে ঝাঠারে অঙ্গুষ্ঠ পব মাত্র হই 60 সহস্র মুনি তহি বিদিত সে বাଳ খিল্যারে রবিরথ অগ্রভাগরে এ সর্বমুনি নানা মতে স্তুতি করନ୍ତି যথচিতে ଅନ୍ୟ ଯେ ନାନା ଋଷି ଗଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ସିଦ୍ଧ ଯେ ଚାରଣ ସକଳ ଯକ୍ଷଙ୍କର ବର ଅପସରା ଗଣେ ଯେ ଝାଠାର যে ধাতু ধান নাগমান সঙ্গতে ঘেনি যে ঝাগণ অপসরা গণ নৃত্য গীতে এমতে যে যাহার মতে সে সূর্য রূপী ভগবান অখিল আত্মার কারণ তাহাঙ্ক চরণার বিন্দে নমନ୍ତି পরম আনন্দে যে যাহা কর্ম অনুমতে সেবନ୍ତି তাঙ্ক পাদ গতে নব কোটি লক্ষ যোজন অধিক লক্ষ 51 হেমন্ত কোশ যে ভুবন সে সূর্য করନ୍ତି ভ্রমণ ক্ষণ মাত্রকে ভগবান বেনি সহস্র যে যোজন অখিল অনাদি কারণ সে সূর্য রূপକୁ ধরিণ ভ্রমନ୍ତି প্রাণীଙ୍କର হিতে তাহাଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଗତେ ପାମର ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଲିତେ ତହିଁରେ ରହୁ ଅବିରତେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଚରିତ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ইতি শ্রীমদ্ ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস্যা সংহিতায়াং পঞ্চম স্কন্ধে জ্যোতিশ্চক্র সূর্যরথ মণ্ডলম বর্ণনম নাম 21 অধ্যায়।